107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le deux est mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Ministri munyati nowe, directeur voulait parler nowe nanara, citoyen loi kane nowe, juge voulait parler nowe nanara, opposant bokane nowe. La Guinée mukana wade, ennemi la Guinée mukana wade, nara la Guinée mukana wade, mota satire trapi nowe musama. Sénégalais Karamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Tabarikala baskoto tumati fanye biri mumbara wo konto mwache busga woma to o yatama sofe di émission spéciale Nyala Mama unakolo umudari émission Nabara umudari etumbedi uraka tumbedi ntana ma micro no balange na vala fine bon bala micro rabi le temps pour moi nga kuntigi toko ta obiringa bu ma micro na no balange naki unga folo madi kamara radio bascot. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bakrini. Assalamu alaikum. Malik Kamara, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Ibangura. Tanamuna. Tanayo muna. Musa Bangura Bunda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ntara. Salam fengo. Na fari. Ebirin Sabumba, Ori Mali Giliano, ina Bakhli Folaria. Madi Kamara, Radio Bascot France. Voilà, Radio, voilà, Mali Kamara, Anou. Ori Mali. Malaikum salam, Ismaël Bangura. Awaïdi. Guligo, Guli Bafa. Nabi, assalamu alaikum. Guli, assalamu alaikum. Alaikum salam, Karamwa, Wumbi Naram, Nabi. Awaïdi. Tandegbe Barafi. Tandegbe Waguli. Guli, bonsoir, salam alaikum. Karamwa Rafa, Rassalirate, Salate, Rafa, Bringa Soa, Rassalir, Alco, Yifena, Bin Benareto. Yanga, Yara Kering, Yamasi, Womborota, Stefan Namaki, Alawara, Omfa, Alawama, Glengarry Radio. Hello. Amen. Awali. Wongwa so mane Madi Kamara ya. Madi Kamara. Nga wa suera ira yi fe rabi le temps pour moi nga kuntigira sonya question ça mene kuntigi bumma na nga question ça fait soit bref al kotu wa kuntigi figa nga no sumu continuer de nga mato una umbelga soma umboro yi kana so sofe nara di émission tan de gbera kelre nana ma so fanga yare to unya muna no ngode una organiser ma di
nya wonnage huntigi nage wende wonnana ngo insama ya Madi Camara mase na ira nga gitumbu awanta smela imama o matula ti fanye o mbari birin konton ne letul matiri o mai khbar bangira o na kulun lu mana ire kiren la birin o nga kirenya sabati na bar fanto monun monsieur Gouliya ti fefrin sara matala ne mo borotagi o nga belga somo mboro yira kinere o ma bogi ga filmam donc ne rebrin na beto mbari birin konton o fama ke wali folode o ma untugi masto maler na ray sal nagali umbare biri mamasa ne rebiri yete mastori o nga fa lui rekire o nga fa ngwira mi omborma wassalam nda sumela na be allô ana vu rapport febo ah d'accord au continuer. Ouera da Abdul Soumanabe. Oui, allô. Abdul Souma. Naam. Toi, maman. Nous allons marcher matifanye bien rabu en wali tout le matin. Nous continuons sur le wali sur maroyera. Awaïri. Malik Camara, Massé Neira. On wali baranyala fi nanga kriye rumefe eto fo wonga tulmati womboro na sindenna parce que allo bangura bela masege maki womala manga kriya nama nanga kriya fo wonga mata fala madi aranyene madi ndela maghafala ndela magharanye na wontoro fesindina parce que au fi la na ga indépendance ha wonde na ga ki shikere na bora kui kono ne ge bar après 80 ma yakul e makolo ne bartonde tulumati khi tulumatino wo mubeli man parce que avec la nouvelle technologie wo mubeli man parce que a fait birin nan sa kenen mo katafe ne nan yabadi donc allo wona ma sema kina alga aranyar ma fanye fioma anu na he farango ma fanye kanamaru andedi nan goroma on fama na point B nan yabadi on borbe won to lamba won fait dit parce que ce est taou inara complètement ça a été toujours comme ça toujours la barre 60 pour dit ici crée taou inara mais nan sanye masolo na taou inara na ki na mufa wo masolo tarpa fa abara fika wombe yati afar so c'est encore amalo mais nous non famille canadienne et mon famille membre de ma al bangrina so fena fi mrinde ma na nomera sodina nanam findi wo may mrena alfai mais alfa par la guinée alfa fari so c'est n'empora programme nanga show ma ça fait barda guinée wallahi sana balaw donc on way son tanyira non manana ma nga kribe parce que ça en fait la ran tout ça fait 3 ans maintenant so sende na nato e bara comprendre mais nga combina no neyi non wona nga kombiti na ngam para pe o ma yakulu agbe bara tuto na ngam para pe nanala kapsara na yeti sa la guinée ya anabas kot na fay oui bore si tu almayi gelima onna nane donc na ba dal de men dina on pa wani to nga kini be ka fayira ba wani na wonyira to donc na o salam nta sumela be ba kamuna be awa guli refam fini sara masima mo tul matiri tamfana agu nyama akira wantunya ko akakumbedi donc wenya mu borgo mais na pour ma c'est que à la fin ngene maki fanira into faire ce tori wonga no malande rekiri na fe fotangi
alors on va ni Bundes Pangura na fala comme da franchement il sera utile on a déma sur la plateforme IGC de mon frère on ga Kenny Madi Kamara mona fi de follow à tani weni kirim et je crois que on va mburi comprendre follow on va kirato follow on fima alaka sabu nu sembe nu lamburi ya fi ma wonga na rasida di hala ma do den na amina parce que ce fait amu boroko ambro na ma c'est que ce bonye nan fam ce nan aga asaja ga bangi didema ami betara suna do atansa britandi e fi ma kala bare ni tagi wumbu onu mbari ni didema mi beti de na kine mais à la base ça bifi ko mombaro mburu comprendre pour la génération wonta na ribara ni wombaro nyera nu fena dani fe kunakri wombara tu mu lamma won sari beste na akunti fe wona la gineka so di ha destem community ala ga manière ni fu fa fura capital d'or womma borima ala tuba mara di be sabu naki ala oui awaire mbara kuntigi bara ngili ya bara una unga katumane kuntigi atara kamema bara dunia lu to yi ya koskosi anera anga be que a nyona o ma kifan unga diamato tina u tina bura hamara gatera batina wombiri manga fa unga fa nuire kere anyomu na ila tegema kono unagli na woto kwi asgafe wona manala ga ya fa furema amina la ya bi alors lo sa bro ave nga falo ba nyogo na uma kifan a fama agafa we amara gatera batina a fama ne ubien tina bura abana laidi tungumbe a wonga sumui continue uma kuntigi alaga yafa furema unana falama to wonu fa fe kuntigi ra musema wonu fa fa nara lanyi naran sur baskine lanyi naran sur bask wonu nyala na kifay video nde tone bundes video nde ra minene birin naga siga gule birin naga siga be falla birin nyala donc una kolo ma fe naga na uma yilerma organisation nara parce que ma fore to kelge c'est boroto won birin na nyala donc ce débat à comprendre naga manke wo ma organisation nara donc wo muno malanda wo mo organiser fo nga wo organiser kunti na organisation ne benira mes kuntigi na menna na be na birin kele organisation na ma a kele na ma ne he ndanga kele ngasiga fore ire al kutum wo ngalang parce que wo birin do birin na la etera so fait nan kanama donc na fera kele na ma nu nabara résultat de la mini allo wato kiana général fasina wayenge na lo halo agawa so fait la nyima amone na birima awon sen so mana wira kirin una ko lo ntigi mu fari mais khalatin tina bura o préparer tout afama aga fa ko mini nyamama wen masen gbegbe na nayi anagam fala mai so fa abara fi gbegbe na régler mais ndam mu no magbelende na fema atanan yati na fala ma so fera a fe na régler fe kono abara promesse kerin tantungu mbe a so dime aga fala mbe fa fe nyalagende na eki ana fala se mama kolo a so fe tan so dime so général fa fe ne nyalagende fa fe na fala de ki donc c'est na randangiri doro tagi wuma birinkolo mais moi so Musa Bangura Bundesira na video tourne khoro no ama agana question yati sa kuntigi buma
parce que alors mbalo information fit nde minirine atan malan et puis ka bundes ira vidéo do na fala ka na bara finde nyala renyirambe ntanumba ore kere masara feto ira bioma na gafindi madi kamarara gulisi wo mado nyala ma Paris donc amuda ma alo ina gam fala ganaki fit na gam mini na mene que arabagne parce que au moment et la réunion en termes de Kaloum, j'ai suivi en direct donc si là l'ancien ministre de l'énergie là Salih Bessila 15h30 à 17h30 à Nassouna et en Sané-Roigny, une stratégie est ça fait en place. Comment est-ce que a vu si on a trompé parce que Hanté Tané n'a pas car le monde au malin on a côté so Alpha Condé dans le vide Alpha Condé marato on ante na kana poema si na kana poema mu fa social comme Mali la fa basse côté on na Canada apa on a regretté ne on to mu voter rabe on to tira sans forma hanto et puis ça faut le hanto affaire na nama amufara la Guinée Ramiela na toro la Guinée Borima kona kri ke na rede ngife na aiki donc alo pour Mali Guinée amfula ya ye muso mafanye magari mama ya to Alpha Condé no na fende la badi c'est que au moins merinde nan tira sans forma nende nan klifa la wo eba obara me ne nan tira sans forma amara Alpha Condé no ma to dede e bara campagne pour Alpha Condé vieux tadna la nifé pour la fête et t'as pas mis vieux et boum mais na fait sur sotara et ta campagne là-bas et ta troisième mandat fait voilà to dibre kabila to ali ma kanyeri voilà bila kolona na bara voilà donc dans ce modèle on tan na la influence pour la fait akolo kontofili na na dans mu on tan boma wonga wonna kara donc faut wonga keline di troisième mandat pour la fait sur sotara yo maya na associé parce que wo mu fait que dans to yi fait soso rakele rati et rapto di troisième mandat prima di troisième mandat wonna ma wonna gire so atia modèle mota fala folo fori mali gna na beki fala folo rakuya mo fanna fa mo ka fama gife mu fa wombe wonga blen gife fora et tamma na ha so ma soso yi na kena anta ku folo kalum naki amu c'est arrangement et wule nan tu fala fe amu c'est arrangement soso na wali nan fa iso isga walde so I kadem ba rumma I fang tende mais ene bilageta le na so wonyira na mu won fan madede so se rakata rebili na fe fora sono yati ay na fe fora na fe bi mu sende ne kalum ne surtout kalum ke ga kalum ne rebin na ko ala ta vieux suna ya sane na naki mo ga vieux na la mo mula mo wa ende fale mais agadin de na hanke mu wali fe mais ça c'est très grave quand tu entends na den na katana ti ga den ba bu normalement agade nan la mati den ba bu mo so na atan mais du gouvernement farene so se torodi ye mu sexy pour so se mais question pour Matik Kamara mais Alpha Condé 17 milliards nan débloqué nga gulima gorina ma 17 milliards alkoto ira bascot bime sara makola wo fambana na information de meba à 17 milliards c'est-à-dire 1,7 million nanan débloquer alkoto bascot tanga sara makola wo na mais ja kumpakra maseima on sika fait nana makwa khali bon omu la source vérifiée mais khali non di nana fait est-ce que so ya sarama 17 milliards nana Gouli. Oui. Nare. Wonna nagam falafina ki. Susuya rasara. Troisième mandat ratungu. Susu rasu gouvernement de na su na re su na susu fa susu fi fala. Bare nyedi na bini bere wenyi nara.
sobe wenyi na naga na wonna naga mfani kidan na sobe wenyi ranye wonna ko mbore madagu c'est-à-dire sosodi no aga sosoya tunga naga sindagira sosodi naga do organisation sosota sosodi naga sosofe tunga garanya la magaranya kinare na fe na re bilin fala fe na ti en fe ni rawumle parce que wonna kan tongo ko wonna mo ina tongo na ra woli ara woli kima ben ere kana projet na 15 millions na finir 15 milliards de francs guinéens Kobrimara amu on kani madede très tôt c'est pourquoi wonna mo nga hunu ngo nyara di wonta ndakambara conscience ngoiki l'important là-dessus est que on a weni mabeni mali kina amfala na depuis kaou bundes na antongo na kan ofan na antongo radio Bascot International ano muta na mpon pa fe sa di ufari c'est que ko nga nyamara kwara o nga nyamara kumbu o nga sosofe dora dorodi yes ko munana na ba o mapya dina menine o munana na ba hanti to donc ko nga fi no sobe nana on sobe nana ba comprendre ça dit on na ka tike na ambi ba na nyantara ka won kele wonti so di won to atam ta na ambi fin kam ma la Guinée atapa ma patam na ne ha ka to molita so na fala mu tam fe alama ka mu lama donc on na me na ki kala mu on ku ni lama wontanga womma position tungu en tant que leadership won so fait ya l'enflo plateforme na rena association na rena groupe na rena et puis nga parole keren tungu wonna ma so fait ya la machine sur des canevas sur des bases très très solides mais wonna accélérer parce qu'on a accéléré on a ngilente khamine donc on a cité groupe na formé follow ici. L'essentiel est que nous ayons un minimum d'objectifs. On nous mènera en candidat. Peut-être qu'on a une femme à frauder, mais avec la discussion que j'ai eue avec d'autres, moi, c'est-à-dire, à une organisation, on a une faiblesse, donc on a mon woni. Donc, avec les idées, on avait été, on a discuté avec un certain nombre, la grande majorité du Nadi. Pour lui, Madi, le groupe Richard Bascot Lani, Nachart Bascot Lani, on a règlement intérieur de fonctionnement, on a organisation de fonctionnement, on a objectif de fonctionnement. C'est-à-dire, on fait écrire ma ménine, on a fait la nous, à la manga fin, c'est-à-dire, on a diffusé la ma diffusé qui n'est mais l'anima on a d'or à Kiama non à la manga fin c'est-à-dire il y a un rambi c'est de Poyena donc on a mon na woni et ra colonne il a pas 15 millions votés et ni pas meilleur que on va réunir tout de pour on va même à 30 milliards. Et maintenant, il va me on va bénéficer, on va ainsi. Mais on a mon objectif maintenant. Mon objectif, manger pas ton à on t'en encogne. Manger moula mado basket son nom. Amu fala wong, amu pasang wong ma weng kunda. Basket de na on les projets, faut un projet n'en pas discuter. Basket n'a rien d'ambiance ça en œuvre. Les gens ne vont pas venir nous imposer des choses. Donc, on se fait, il faut que ça soit bâti à partir de nous. Sari aveni senda ama matoma tikere ndarendi tina benu ndene nyefu ngwama madira luntune mais khelo le isara rife iba mara kunuma ina benu nyefu afini masera ma afini tena na afini mara
donc on kana on ma bascot avenir yelama on wa ko ma ke donc faut qu'on organise la kilana ma on na kan timire ye ina na yelama bore on to na ki te goro mai banga tine e pe femme mais et donc feuille de route nan fari mbari e kana feuille de route aneira e sa photo ne gana kuntige roine e nana ndekine nana ndo goro manu goro han nana wonta ni on fala on dai ha afale tanne e yetela mti donc on bango ni tena yela ouais on nara si na prere ndeke tuguma merci ide guli in wal kifa ma sen khagige wonga Malik Camara wirame Malik Sophie Nara à 17 milliards on a colon bascot baridinde fambarati na fegun et à 17 milliards tarum bascot dimera est-ce que Itambe Malik Camara énorme social sarama 17 milliards de francs 1 million 700 000 euros nana. OK. Malik Camara Malik Nana yati Malik na wa infesinde. OK, d'accord. OK, ngakri Salela Muhammad. Vous savez moi il follow nana. Mo alkuya magulira wenyi. A fine da. Wallahi kawullan sosai musarama mais ya pauvre ina ga findi kula matira ya saramane fure singe na ganna ibnu adama amuba ma hal shaka kamenara aserimuna dictateur ya walinara parce que il physique tongo et quand me dit bon non na bas contra ça fait maintenant 60 ans 60 ans wallu ma di wo musara kana wo ba il kama limania namba mai yati mais na pas restaurer makina la ninara parce que quand on a l'âme, 1 milliard fait dans Kanama, on a canapé. N'a pas fait dans Kinde, n'a pas fait malgré parce que quand même, il attendait. Et on me dans Bangriti, et on me rédige, et on me rédige la famille là. Moi, Mouna, et Nanti, et ton woman, la Danti, on bir une toiki, on bir responsable dans ma famille. On a l'âme. On a structure de créer naga niema naga mufininga kenya kana fera naga niema on a basquat récupérer parce que on m'a fourni le fariki et pas comprendre yana ibarakana hande ni monano ko monano wayiretu armara no niamu no nani mangana wonyira c'est mon osade en place naga niema basquat mayo sono Yati. Parce que pour ça, on a Kabe Ibrahim, Kabe Messana Dindina. Yati. C'est l'homme là, tu nous 26 ans dans les Rambissa au Touré. C'est l'homme là. On m'a cadre failli pour Narakana. On m'a dit la faille pour Narakana. On m'a dit faille pour Narakana. On m'a donné plantation Narakana. Ah, votre temps. Alors, maintenant, la classe, on y a pas mangara de la société Belakay. Bien. Wallahi wonna fa alama wonta la mura fa ngombor masinde maintenant kana beri baraba yikre yi fambara pa yi fambara ma se wonga so se lamme kala se mulla on firma sara kanana na ma wayna won dambe sara ga ngamba sara ga yatna kono wonta na ngamba ara ayay lampe sara kanana wonga tin wonga ombora fa wonga tin wonga ngi fala ombora wonga tin on va au madame sosena bor madame mayati on sosena la ma un certain niveau niveau me ko ina gaba wallahi bulga wayni wo ngala wonu lang ko bara soma naki e ko e million ke na soma milliard tiria sona million ke na matoma kali ba na wo wayi alagina biritima o sia na wo wayi aprobe ala na pire won tamma kri
Ça peut construire la Guinée. La mer seulement. Mais à gérer fait Macron. Quand faut la yara soumana. Manité yara soumana. Moi dans la finir yara soumana maman soumana. Nana na wo na mone na nan tamfate. Alors après tamfate ala to mbirim fate. Donc comme nous voyons que ba nga craigner gbegbe na nambe. Alors na prakina wayina ra gere na ra ntan sora ku akuyo. Parce que ne répète yara tira y fait big fait ça sur fait alphabet alphabet américain. Et n'a pas fait depuis ma vidéo ça fait bientôt 3 ans il y a mon lima. Non nakolo. Ya rutina nane. Yati. Et tanara e bara 30 ans déjà. Dine na gaba ba mura cha otra yamane. Yele fa ki 30 ans et na la Guinée société faire pe wa ma wana seraba. Mais faut ratiner. Au Madi Kalou m'a dit la même chose. Donc, toi, non, maintenant, on va dire que les banques qui ont été aidés au Burma. Et Camara, on a vu sur Madi Camara, Radio Bascotte France. Avant de ça, on a vu à Zoé Bangoura, Fambara Talo, Abdul Soumafanabe, on a vu sur Meira, Biringa Bessa Rosa Fadi. Mais nous on a fait une solution dans le film parce que il est une solution dans le film fait 24 ans pouvoir faire la ombelere on a position dans le mec bourré tant catafé faut pouvoir ma pas tant catafé na 26 ans erreur et n'a perdu et tant fa catafé na ma bambande il est mais oui. Maintenant, on a une solution na mon sera, on fait une question solution na mon sera, on a organisé ma dit Bénure 2020. Parce qu'on a que l'union sociale na la Guinée qui fait. Na follow mané, c'est-à-dire nous va follow nous mais na rien ba de na magauma. On tan lamadi, on bela so mborira, on fanga du pouvoir conquérir. Parce que rassosé birinlanga ma sosé mu la Guinée rasso ira tungo ya so la Guinée mulama barakana mais est-ce que sosé prairie ira responsabilité assumée Madi Camara Massé naira Radio Bascotte France ntasmela na barfan ko forira Massé na rasso mu gimi musata on a tanan folofenaki parce que on a tendance à faire naki on a rassobé pour les maillots dit association et ben la main on y plateforme néré ça fait en forme qui en place qui fait pour le manekine tu n'y fait bien pour le manekine kéré birin sarana ni souliseni donc on met ça en place au mot on bela rasso mboro yira on a rira findi kirena boni femme ne dengona c'est ça la vérité. Et mon problème na mindinto c'est que wo mu ta momone mane wunyete kambe momone mo wete kambe momone ma umam ribe momone ma umma contrebe nana turburi fafi indenguna yo onu mirini nara ote mo gurma ibore tuma atan kuniba asiga mo waldi kuniba iblarsu me borira kiren firin saran obrin na ile kirne anu itan yamu makhiri iblagu makhiri ntasmela ifalla mane ma gorinti yaragi donc wonna tanan forfinaki umbara wonyaragi umbara fi matu umbara gbilo umbara matu méritant mane kirin Ivoiriera Ouainara, le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Gaou. Il y a un penseur allemand qui le disait, il dit que l'erreur c'est une nécessité pédagogique. Méritant mane kirin ira tantam frindi na tantante muna ki sono na tambotere bananaki wulla ne sono wunna denda randeki ngom moyo nki fa nta sumela na fleme betu na remri nana umma barbori yakwi ne re niveau d'étude dangi mri begbiratu mena matu bori dangi wonadi parce que tanga structure na sembegbo ra réseau na sembegbo umma réseau kurun umam ri nana sani ri yara findi umma itame yara findi fe umma untanga mati yara findi fe etantunama anun beti. Donc c'est la structure là qu'il faut qu'on essaie de casser, qu'on essaie de mettre en place. Alors on a bloqué Nereki.
Donc, nous, on verra sur Mboroïra avec des gens vraiment dignes de foi. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne s'agit pas d'aller chercher 1001 personnes. Non, on n'a pas besoin de ça. On structure ça en place des gens qui ont vraiment la... On structure ça en place, non seulement qui sont dignes de foi, parce que fibre une dignité nara. On mérite n'aran fi foloma waranyo nena yama. Mérite n'aran mufira nyama fufu onga makuyanira. Onga mérite moralité matu. Parce que on mérite n'are sous ma fille, faut nous gagner la moralité matune. Parce que au barato tout big benana, au responsable big benana. Moralité na muni, dignité muni. Alors yo moralité muna et dignité muna, c'est pas la peine on va faire ma photo. Hawa photo maranyama. Donc on gana gere na singe masu, on ga matu umburu tegi, lante ya na den na gandi. Mrineri économie bourbe, mrineri khari finir gerena, on ne nanga fesu, on ne tan fesu, on se man hawo narayo. Mais gana mara, on na folo manenta sumela mbara fle beler biri. O mafi o na folo mande o mara nyoma. Pourquoi o mara nyoma? Parce que mi big benan na unyama, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés. Mouta mou besoin mrema 10 000 millions de diplômes na non, mou besoin mrema, c'est-à-dire ne fait folo ma iranyo. Ça sert à rien. Irafa, tu n'es pas prêt pour une cause. Donc nous voulons des gens qui veulent se battre pour la cause de la communauté. Et ça c'est important. Et c'est maintenant qu'il faut mettre ça en place. Donc, mon gouli wayanganetu, mubara figbi befala, et na structure unga folone, yakosi. Ah oui. Nara torosono unga hi, unga folonga ça en place. Étant le in Amérique, structure big jerema. Unga umbelere so mutanere na Europe bebriki, nere na Afrique, unga continent birimatu, nere na wongoni, unombla so momburu ira kinere. Parce qu'il suffit qu'on va organiser. Une fois que l'organisation elle est mise en place avec ce noyau dur, on peut aller de l'avant. Donc, il faut qu'on n'en pas. Ah oui, et camarade, une qui fanny, on va essayer de faire nous Abdul Soumaïa parce que structure a fait en place B, on a que l'on bilna objectif qui est né. Quand on sait vraiment basket jeune, est un enfant qui monnaie nara inu alpha condera nomination mato. Il manema nene autant ba sosodi ola ma wo monnaie parce que allez et jeune nan tongoma et dorona yama mais sosodi wa kolo migio mu no mo autant findi des ministres associé mengemara ngana fala obeto et raba fait canere sosé la mirara bana parce que sosé ta noma unta et on y finit ma ministre outima par compétence ne et ta munagara ba fait de eta ti fait ne parce que ma guinéen ba nan na be donc mbiten la masga be ala ma ya kolon eta raba fait amukaran eta ma problème munaki una ko so muno mana so se irili mana ngu ya nwa me mali fe faire diplôme raba eta muna na redi etant donc ora mi gata yo mo tam sindima membre du gouvernement na ou directeur associé ramara ma divergence lu kyok afana kanere kito hawomo beleso boroira so manga bilama so se nan tum fama autant tongo autant kirin par compétence à place ndesowe na boyen na so se nambe mais sina sigbate marabama ha forestier fa e marabama ha fule fa e marabama maninge ta ubara etanyambe yamma no ngure e doro nara ale jeune nan tongoma et jeune maninke nan tongoma. Pourquoi? Parce que né dans Alpha Valérie. Ibarame, donc, conseil nanaki. Maintenant, Obara Mbagoule Ouirame, Oba Massin Hagigati, Malay Bascot Lani International. Donc, on a sur Azor Bangura, Radio Bascot International, Washington. Malay Dinde, Fanfolo, Nakolo, on a mon culture phénomène. Umbara Bascot est créé, mais on est dans au culture ma culture so-so-fait culture na culture o manamuni o mbara ne munama donc nga wayen so Abdul Nusumanu Azoy Bangurai Bascot no Washington ne fange be sa ko safa Azoy Bangura assalamu alaykum wa alaykum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh so-so-fait sobot sobot so-so-fait sobot Soboti.
Sobot. On y a la sosofé là, n'a pas la sosofé Sobot, voilà ti sosofé Sobot. Sobot. On a colonel, bah tera kan kolo adoma fado. On a un billing kuiki, on a un billing kuiki. Alabara cadre kobe na findu luwonyira. Cadre koroboe, cadre foka, ina kirdi bangure tongo, ina kasoro fofana tongo, ina malik sanko tongo, anu na maniye. Na rebrin tan na billing alpha yi mabri. Billing na wo mafe tongo sangue. Etana wo mabore tongo sangue, etana wo mabore lufe rambi. Misali tongo musema yi ancien ministre na transport na maninke korori na kanunana anafa onafa salle d'attente avant anafa tinda marol tima kanere afalama ya barowina ana joni na ninko nden de fa mpora ali bore dori ini fa valan nele ali bar fadia ibori lirna na bara banye ler yeri ana singena tongo ma na raso inu na ngam ma fa la tan dori donc souci au moulan o nimisa mane o no mbela ring ntare na rema sengi parce que na rebri na be lutima ke bi wi forma nembe dume di nana ambasi na ngasi o ha ke lumbe ay kilma den na munara amu nyom mana ka den na mu men pa na pema o mi se fala fe so fe o no wunye te to ga ene o mbaraka kuine o yo mu lettre se ba alama na mutanga findi sosira mo findi furkaria kara garmu bufaka garmu koyaka garmu bukeka garmu kindia kara ala ga wali na neki ala bar na raba wumballa wongana nan binya wongana nan mabamba ma sai inde ma cin biya abala fe su se wona waya wo fe folo mai mara nyoma non dinara non di pindara di wongundo na munana wongundo munana wonna ge wende biya de man za surumu ese do way buru khili e wayen furu we fala su commission rabama wayen fala manan na kiyati posa imuno mana kan fala de buru ya gori ina ka fala kambi ya to se wonga na fe nan dan wonga na fe nan giri inga ka kerenyin na bera akhili ya gili ya fala be ya gbeli kona mu ka kerenga ma misali de man fala mo be ma maison de la presse nta homme de média nanana misali de man ba danga meni de fu ndenan de fu borira clé internet débranché na fe na gbeli maison de la presse na collé na l'air bien activé na fe gbeli mais tant que de fu nera ina bla ga ni gendarmerie de fu ina mi meni ina ke bla ga su borira ala ko tu na fe na ga gendarmerie ina ga munde na ya na fe lu menne ka beta gbera ba meni na fe gbeli makana ala nan to akolo ara dun petira mamoto muyene na nga kireni na amuye naga ndena tungo munu naga mon walima ndam fasinga amerique be na mo gise lo ayira mamoto lo ayira moto lo ayira mfa naga mbara woto sarade min ma mun minri Europe nana mbara gise nde sara mais nafa gimoto na giluma rédaction na ngira gira luyira ana gbata ana moto tongo am moto ralwe moto ti maison de la presse ala kotu agamunu administration bramubura munu maison de la presse mre na dogura ti na logwe na lettre anonyme sebe na adresse mema contre x na plainte portée contre x na afale na ya 80 ne da fa na enquête na mairie sa mairie nga kire na ngoma munu na ngarang mobile na université ke na bare ndana ma kata amanga so métier de journalisme na bil na ba mu kate moli bin na ba muna ma yandi ben mutangi wala na bori bar na sa réseaux sociaux ma yo na kulu men na hawo mu khagali fi hawo mu khagali fi o ma fi amuno malande aburu ma o muno maskade on tane fe peren so sene va barati va sara alugudu adugudu fe tara e bara gali din tara on na fe nan damma amalika kamara na rabare leo ismail leo na rabare bara fin ndira ba na hamulango chawaba ma wala wonga nyari faka dunkobi
wonga kirenyi mena dobe eka sa fala karman sabe eka sa fala Paul be amufan wongana fe nanda awumuna dang umobori umo lanyi muno masikade yarima annahanna ba afindi fefe da fasa adama mukamali unana falma womboro be so sofe muta na kuina timbirinyi wonta ti waliyora nana na bama wonti waliya kwera yanyi mpreféreri kali ma wali ndena la be na sabote ma kali demba ya fetwara mais so sofe tangana tamma bambang ngana mabamba moli bilka waidi donc wonana fala womboro be wonga wombela so womboro yira kadu na rena yira e yeta bunina katari yati ya to o mabori base code mu développement story amu yari matidia story karandi fanye mutima o madare puis centre de santé fanye mutiri ye fanye merebe kra fanye merebe pour kara krana naki ministre yeri ya dinara usi inara boribe décret ina milimeki mrina re bar gede karande ya munu ne brin na promotion kire 2010 ne na finir ministre reki nde fini directrice générale là barato barinya ala yatina falaga naga bari fe tamalife toni mudogara i woni bari malife i kabile malife toni mudogara sinyo ya yo mara ke mara i ramrita ya malimane mri ramri wulme yara ne i barinya wulme ya ma wulme gambra gade nanam falma womburu be nanam falma wonga krenye be makadre e je te kambu ni nan tun katari ano adama gali na kambi na e de barri on fan de barri e muno te fan la bade na hanu ma niete on tambas gine de na rena farma agbegbe to na be ma yo on fanyi begbe na ne wunyi ina suma gamende tongo karamina ture gamende tongo amusite ma yo on fanyi begbe na ne wunyi wo ma tano na bade wongonyi be ala ko ma bogo no maskade yare la tiana ga anu min de lunto ira tiana ga o mo bogo fa no ma kulunde ala fama de tiana alhamdulillah rabbil alamin na gbegbe na farmato na asa findi bas gine kadi ko bela ba ye muso ma fanya ma gari mama ala de de to nyengengi de de to nyengenga te so dinara luti mi te fengi se fer kay kamara yati donc wonna nan fala ma wonga kirenye be wonga kata wonga lang wonga sokire wonga minikire umbara fenne ndeme Abdul Suma Huma ube umbara fenne ndeme Malik Kamara Huma har umbara me Leo Huma Ismail Leo Bangura har munta na wa mfeki Adama Mukamali ikate mo libri naba kino ma yala ndi ayala har mu yakili ka fere fa fi mala ko fi no wala ba de tana ga amu findi dogura mu findi kunsira communauté be wulla ne wonganya la so fera singenu ina falama la Guinée so nta fere soso umbarato Mohamed Ben Bangura bintwana kranu funu frimbiri na bafi ala kotu soso fe no makena de kana soso fe no binya de kana ga soso fe mo no masabati de kana ga amma sai tongo nada momen nana rawa Bangura inwal kifa ndenu nga ogundu su won mfamane micro radangi de uma biringa message kerin na samba sosode birima to sosode biring omuna gife sendese wonna gife pour wonna pouvoir na conquérir fait wonna flavé radio na no imara bore na ngam temfe à partir d'aujourd'hui fanna na temfe Abdul Suma ma sene ira wonna kolon umbara munye wontare huira me ji lanyife ma ji bascot lanyife ma mais enemu man namunyi parce que guli la yi na ramfala na ki bascot la ni international ombiri na na kui ombiri na na bascot la ni international kui mais mun namunyi fe na mairie da quoi anu wona kolo Abdou Souma Amérique belere mabe sosode nde fa na walife na culture inokeya ma coordination ina créer fe ma se na nwa mera na information sa on more on nyera disposition ya alkutu wo mbiringa no lu dépasse kerema. Allô Souma, ça va Souma?
Oui. Araba, nous m'a fait. Ya muna me fait. Awa maranga kirinyi. Tambara suri ndiri na ode bronti kono. No manye ma mungura mi dombonti. Seulement na mene alo azo ya fala kiane subuti. Ala ha ngara kirinya susuya ngara kirinya sabati. Dunia febili ina sebili ndiri. Ino ma récupérer des mais ana mu ile ira ini ta so mo hefa kuntam da una na ambi falafi na mu nan karasa ma miriye ya ko le lam ne na na ba to se fait na hanieri na ha un se to ha un liri parce que ne rekata una ledi mo na mo sosiara ledi filima muno man tabdul suma libadi ngum muno ma itanle bangura libadi u bienga ke lidongo ine na lima kamara libadi silah libadi ngum mais ene lamura la umma na na suma firma senga bande bangura ya masitambe amati mere ha kulu ina me bangura na lara wo mo soma ne han dunie donc umma dinde na betu lambe ne ko memo lambe na classification ko da imati wal man da tanan ni betana muna fango ndam mo na na gam billi ci reje de bara masinya wala mo ngasi tiri créer wala ma plan de santé carte galu wonyira mana gamma ana carte musa o mana mu fira mu ku ndam bo musa ma dele donc mirira na muina niema iso guerre mirimi noma donc alaha umana muni alaha umana mufena ngati centre ben so se faire sabatité parce que nan tout no manière de confusion mulu wontagi parce que so se fait fala bien fala ma a so a tuikiana rek mais fait que na no mo malandia parce que umana mu to umbi na li rene confusion yo muna na tamo on se fait du crime, que ce soit pour des raisons économiques, pour Mabarbouri ama, pouvoir qui ama, février, namuna la marafini, sangantinera. Alors nous allons narna muni kolomu sotose asabu ina wumbeti, buki na wunira, en tout cas ça, il faut entendre. Ina to mirbata se wonyama onna fala wonye te kambu wonsumburi o munyara fe na munyama ha wonyara fote ra structure ma wol alo na gamma constitution an wondara constitution créer fote fa copie o mai de créer ha o munyara fote ra règlement intérieur ma peri so mana wonyama o makolo wonu na second so sera ba o muslima yare o muslima gambi mais ha wonyara o mas structure ma o malagama o makeme kiriyama dende so wonyama hunta na serima hunta ma serima ma buno ma confusion créer donc comme on a les nafiso buruma on fa fe na na kirida ga yari to nta na mane wisa tsira kilime ifipi nga sa na muna fali mais ga wisa innovation de teraba alo to mi imitation na ba mi règlement intérieur ba mi copier ma mo pire pour la sonner fa colon combien de fois confusion na on se fait rapidement on a ça on mana mieux parce que le terrain déjà est déterminé et nana niema même ne se wonyama awa mo n'espionne fait awa mo à part espionnage rabadi khanyera wo mana muimawe muna famma en tout cas muno maïta muna fani et nama niema no mun yo discriminer parce que Amérique na muy India a participé fait, Corée a participé fait, mais Américain na muna français. Il so fula na muy associé na il fula na muna femme, il fula na muna femme. Mais en tout cas muna associé à muna femme de fula fi, c'est impossible. Il so manden fait associé na nera. Il s'appelle beaucoup qui manden fait na sabatima. No on fa na fait na krina. Mun na sabatima. Au mo ma structure basinama
pour moi, quelle que soit notre volonté, à finir ma se fait tambe échec nana. Na fin de réussite individuelle. Parce que birin to so fa ya meki. Haona sa na mu fari. Birin na so fa ya ma so fait be. Mais na so fa était quand ayama intérêt personnellement ou intérêt économique personnel ou intérêt je ne sais pouvoir politiquement. Kalu o muna mu sa na mu fait fari. Les femmes ne profitent au mouvement parce que c'est point qui ama et ça se fait ama en étant so manéré ramon ni wa nous se fait reste se faire raouia mais dès au départ on a exigé des structures parce que nous avons eu la sabuti d'aider à ça se fait na mu n'enfali nous alors se dit rendre mu barre na et barquest donc non manara ni na sali au moment où on s'est créé ce nom se fait na mu à sa fois depuis 1070 au ma charte mo man de charte be gana nan tout charte mo se fait na mu be ba fait ganara se fait na mu charte mo américain à la constitution donc on n'a pas besoin moi ça fait d'être copie en tout cas on se fait na fala faire on se fait na fala faire se fait établir déjà ça y est établi ça fait na tout renforcer on n'a pas ce social ne ma kolo ne fa kolo na ma tinira donc ni so ma fait dire que à sofa na ma et pas manière mais si on cherche à recréer quelque chose d'autre on va kolo on individu dans service au muso se faire am service donc tant way tongo era ki amara marbiri wala ça et mamara nyara ko mala nyara ala ga barke fi mbiri mangara kirinya barke ina tanan da ngi sibir na wala ga fi mbiri mala musalla amma min amma Abdul Souman Ramase nga ko isa ma frère association coordination socio Harli Barafa affaire Monsema dans le domaine culturel na expliqué une Bundeswehr il y a quelques semaines dans le domaine culturel on a kolo on siga ma association créée qui ne ngala basket lani basket international coordination basket tous mais au mana muimu na kui maintenant na nyoron so na rambili na wonta gi association fure nan dore ma o sekere nan no ma wolandea sekere nan no ma wolandea na muina so fait orakolo la Guinée nous mandem ni sakele ma Mali fa fait la Guinée fala bane nsiga fait soso ne ni sakele ma Gambie bireni fa la Guinée ma nsiga fait soso donc nan namu soso namu fo ngana na mabambang maintenant nanam furi ba keli ina wonga coordination soso keren créer wonga ça en place nagamuna ki de coordination soso to créer fait nagamuna ki de bascot lanyi kanamane ou bascot coordination Amérique kanamane ba no ou mara ba fina konde wonno malude afrimbiri bas lanyi wonna malude na ku membre na wonna parce que na association c'est habit je crois social mais coordination soso tan na munina la culture soso donc so dit tambiri a été to monena ini na association yo ira kolon coordination soso bara créer inoma sode mbara fala Europe dari wa créer na ali woto na association bascot la ni créer c'est bon social nanaki politique fana ma c'est bon mais wo coordination soso fan créer Europe ora na muikeyama nita woska manamu ina mfala dede omska masegbete ora culture nana na qui c'est tellement bien structuré que sariya na woni kamekiria sariya asabero feu besoin ora seraba structuré na statut na créé fait sariya sebera na Amazon ma tout au référé manama ngone yomuna dans le domaine seulement culturel. Donc, nous avons fait North America, bascot socio-énergie na Kempu, et bah la North
America Soso Association créé aura bien et mon invité il y a 2 semaines né François Sofé sur ce bébé na kempo et tamba na créé et yamba cotisation bo folé boroma et mambara et nous afala e ralang mi bete fa no ma créé fait kempo e bare boro li rafi ndi kerena mun lang ne na réunion ma ne nyela kina nunara ina awa won lang mum tambara die mu association malonga donc Sofé na bofé anu kempo ma bi nanaki et membres d'accord et une coordination socio wali et femme 7 membres na soma coordination socio yama munna na fanyama na North America socio et na créer campu mun fa membre na moran menni fa bascot la et auto créer na ki membre na munna bascot la ni fa Europe mais socio fait ni na membre mais ana fa na mu ikema roluma ombiri ngalu yirekere namu yo makilti wo mbilinga lo coordination soso moi ma nana safi Abdul Ramasin Fadi donc benu nga to sumu ibala ngwa so mana woyi mafure afura gira message donc ouais o message mo nga ni masoso de ma ona ko ngontigi mo nga ete maso de to ne anare tina amara gate bara u tina bura amara gate bara afama vara won premier fama arafa kuira mini afa kuira mini al kutun sosofe no masga de yare makana res parce que won na rambigo o décret togo so manga bilama ndende muno masosodi malida soso ramara o bore na fini fe ministre na ko lo konori mi begbe konori e bara fini directeur e bara fini soso nantu no ma fadi awu fam findi directeur anu ministre ngana fala ubeto mi ribete mara bama ileri tamado mi ribete mara bama donc hawomu wo belra so borira wotana noma la Guinée récupéré ou la Guinée boré Mali mais c'est tantôt la Guinée masuto c'est moi Mali fego wono mi bebe barangeli donc commencer donc ouais sosodi nere biringo ngwira mema munu wa ma emission mais ngi emission sa mane sosodi biringa wongwira me wonna sosofe ne umuna no nda mafala mi yona aga communauté mali ya na denere kito mfe na ranto la Guinée ira communauté mali fe c'est muna sosodi na torofe kane fo soso ira kelne sono irati masé na wida ma ay furahira guli message donc ouais mon message donc à Mouya. On la Guinée yelam. Quand on a follow, on barde sous Sutama. On y a la nabaki la Guinée bil. Abil kunga doko baskot l'année n'enfant. Mon frère. Ouais Mouya, n'tambaranière d'ondu la Guinée dans le cadre du travail. Nous, à la Mangafani, en soukne la Guinée, mosquée, depuis côte Guinée. Mais ça, il y a un Tioki. Ça, il a fait Tioki. Wokelde ou ya Tioki. À la Makandi, Naram Falama. Et Falama, à la Rabouma, Dieu, Findara. Et Tambardé, et à la Rombardé, Dieu, Findara. Là, donc, nous comptons. Donc, à la façon dont on a faut y être à la machando, y être cambe. Mais imam nous, à Ramiezen, à nous, Sage ou Miri, et à la machandi n'a rien à bam, what il n'a pas medi, remuti n'a pas medi, et Falamane à la Raoumadi finara. À la Raoumadi raté de Yarima. N'abori raffaire, premièrement. Deuxièmement, à la société Barca, Womba yenye wombende wontolite sarake bakne susuta. Lansa konte na mangera ler nare. Dire makulu ne ni kata moldi na bani hara dira. Itam file karamo bilibili. Comme Doro, mon liberté, c'est victime foulane, nous l'amour, comme ma docteur, et la docteur n'a mou emma. L'oranda d'or marine depuis. Anagambana non dinanarana.
anaka fone bara sera ke fanyi ba susuta anaka ni pala se non dina na ne pasi kana mara se de barabani dimange tarabia ane kono serke bari anaka dogo deng alaka sembe fi umma wonga no nara sigadi yari masosugi amina mba amin alaka sere fi umma wonna ko womdende ga serke dogo togo yele amina ele muragara wonnoma asakande na naganna sosogi wonna wayna gambiri mo kuntun fi wonna la na gambiri ngelan fi wonna barbor ya na gambiri na tinna fi wonna ra khili wonyete ma wonna kan wonyete yi dati wayani pamme wayani fedi min pamma ina fende fala ma beni ka para da halina baraje yelandi se na ganna yelan fi dundo ama daira jirun samaya surumanani beni ga na daira je samaya surumanani ibara khafil fanni sota fi makhela mega fala ke mula mega fala so sugi wongundo ramara ati wonna la ni na gangela ndo ko mu gundo ramara fu fatunara won malanya won solo frenare kama won surumanani wonu je wende ya wonna fera khiri wonna alo mege na re fon kona wo connecté wo ma bascot kiasi won tanto pa pro na gum pala ni yalanfi menna mi re pa sa fala fala awe bara la ni bata bara tu mbaro le temati wonna fi do khwala ma ga do kina wonna woni na ganna ba onu ja do godi wonna ka kulwa moy bara re ni wonira wonna ko mbara pien do di on ba woni yara kiri won ba mi ma ti ha ma tu wonna kan do kana ma ga mutu da fi dede ati benu ngara nyong wonno mafira bascot wonno mafira ha wonno mburi rafan wonno mburi rafan ne wonno wombarde biya wonno wombarde biya wonno banti biya zadi won tokelo dire trene na ki won fanga kata de sena kan tambiri no ameni won na na magani barke la hafi amma men na barke amulu masse mu barke ta fe barke amulu masse ga fe mu serge ba fe ma donc wonna sena kan na timmati wonna sa mara fani dambor ya barbor ya wombarbor ya la ga yarima wonnum dina be malang autour de nous et nous a barke rasu bangé siga masusu dina nan pindi yati et nous a barke ga doko khadi siga masusu dina nan pindi yati mumpera parce que atana alubore la femme adoro tete c'est mon tete c'est de antana magana tete yitubang fata mpagana tete fa yitubang donc on yetera sensen wonna na febri wonna do wonna ra sensen kiri wonna na do wonna ra sensen na mara sensen wonna nan parafina qui c'est l'organisation na organisation qui ita military kiri mun na bar wende runga we tungubetu ita mara fale de moi je suis engagé dans ça oui je suis engagé dans ça jusqu'au bout pour que on tira tout on na suma tira nagara ma fa ma bara tire mais on na rasira mais on dans l'air du on s'en de khorala alors ko afan a société buna fa makina re awon da hamu makina re awon tolite da awon ngambi da awon barde on na fe na kan makina fi on mai passport do kiasa do capitalement franchement wonganya wongende sera namba na fi ana afe akana fe na fatangun tanna donc fo ntampango organiser wona cultural na ganna minigi cultural pour dire que c'est une organisation depuis khaou mais khakhli sanina nyef na organisation bori
wontan na fata na kana fi na fata wontan na par photo on bana tlabe na fata afakara fi na wonta go petit à petit donc wonga wonge tereseji wonga wonge tereseji onga basket construit grâce yamara communautaire yamara na bore na ve pampa ne gali on kam dori et faire en sorte que barke na kanun barke na kalu matam barke na kana wontan pangas da do yaran dora donc dite na ya c'est pas que ntana mpang bore na mupang bore ntana mpisa bore na mupisa ntana ngari pang bore na ngari ni mupang non demande que wona nan para na ku barde nan to para ummalang ni nan to para ummalang ana mambara barka sana barde bon tam pamarol nar na barke gas da yari ma don wonna na weyne wonna na dan boriane wonna na dama yari nan yelanki ala ka wonna donc ala ko noara e won keren mabi communiquer na fe na wali won wali parce que nan lamma garaba so ya kombi dans samara ha fa ke na su ni vai ko non woni na gam fala fe non di nan lamma fala kinga on ne doit pas avoir honte de signifier on kelde sena kan lamma ga da wo ma sena kan mulam ma ga da wo ma ni mulam ma na kan makro na tan lamma na ga fala bin na kule e mutum majira donc won bore na ke wenki na ke la dine opposition na kineti e hawali na e hana wali ala ke na sno ala ke na das ga ya parce que après tout manen den wontan na kan yalampe en sourdine dans le petit dans le silence han akamu bide na sobot ali rabara kumboni donc na bide won ta yalampe na afindi anakwandara en attendant que l'idée katera so manazone on m'a communiqué on a 5 na bide nya na susana woni ka ko ce soit bu kanari anya ça fait yari na pour que les gens puissent savoir que et nous l'amne ka faire en tout cas basco ala to bala di bangli dogoma nanga do ma basco ne nanga do ma basco ta basu su di xam faut qu'on renforce ça et na woni on dit zamana dondo travail moi j'ai pour on fait guerre l'avant-projet de charte ça va sortir, ça va se mettre à disposition de ce groupe puisqu'ils donnent les grands membres sont ici à notre réunion. On va en discuter et peut-être on va prochaine réunion. Et voilà, merci beaucoup. Alors, unga aifuranye umfafe hundu de Madi Camara na Madi Camara bara de connect awadi message donc société de birin tout le matin wona message donc imu se fala mebe Malik Camara allo Malik Nabe un message donc société ma ne tout le matin ira yiki dunia tout monde na ne birima imu se fala mebe alaga sabu fi woma alama me alaga yalan fi woma ba birina ba mananan kui alama problème fridantu nan tanyi yama ayala masembe nana ka sembe mira andi du khoro mane parce que ina falenga krebe meme be kamama afuragi atiwono mane kamana degede hani tam famle na déplacer ngoma na se fala finaki on kata manana singira ba wenyira sindena parce que quand il a famille wallahi big be famille il a fait ça ribu ne degede sembe mu yere de cette manière même ni bangu tana fala ribe yati ka sori mira ka sesera ka doyi munoma ibara yi sito yi shira kama fala to maradi mari folo da hang kono ala nan na yi shima ala nan na yi shi gamba yi shi boye pa yi shi polisire
Alabarno wombara pindi American Indian American na rakuya wombara la Guinée mamba na rakuya para folo ala ay jije ma ibonya na manu wali na na baf na na tun so so garder la Guinée nka ma way na tira o biri na hanyo na ma se wallahi hurun abiri fan nda ndo won ko biri kata fe la nyina ma wonga wumma namu yira chili wonga wumma ibuna atma ya makene me wannan sera ba ma yi koro gira ya kwasi wannan sera ba ma parce que agba won tarana wonga manga masto yo na kolo ima furaga to patena na li nondi kona ni yirendel wallahi ma furamane ni ma furamane ma furamane parce que ga sembe muna wonyira woluma daga lay nene umuno matide fo sembe ga luwe na senaki wallahi ha umu mangaro tipere umbu ma fala nego amuno yati umuno ma yati ndana fala ubani yati ala wonkiri na 24 ans ma hunna na kana wonyira parce que nana fala ya ka idina kan yati bari ino anoma finide yawo wallahi yawo idi gadi yato keren afrindi woma kalinta mali kamara nda keren da masengu na yakos kantanan de kunima wongili wonondi falambe na to mane lewo de nondi falaman tambe na yoror ku na mana masi kunna kana kanta mata keren fi mana gamma na barati lewo kanki lewa falafen tambe ana a maliki na ba fa mu fa ina na ba mai wo maski ko yi kalman ina na ba feki ibar wo manas wo ma communauté kana ya to man ndan ko bri fi man gamma sono on na ndege man na barti le compte fule mara bama man ke mara bama foroche mara bama wana ran kana wa na be ibara pe ni ngira parce que kay ki ina communauté wo na kana ibara bon c'est-à-dire génération na communauté ko ibara bi wo na kana sembe foloma a folode ina kan luma ka fan ika dinyar mana namma na se won toroma wo madi mo sese limana na fere ina soma don fe imu garantira ba ma dika continue na fan fa bombo itorera na fan fa bombo itorera in ifulende toma wallahi ana kenan ku na kinara na ga sembe na woyira wo munoma wonna sera ba ma sono wo ngama nga masato nta ma ma problem na menine wongano namu ira sabatide wallahi kali tendendena kana mara en tout cas tout est possible mander roman donc ndamo wen do wana kinga kere bi maba won to wala be kagil me nan tunabi wona sa afanyira wombe wona rabba madi nta woma wonga manga nan soto kana mara womunoma na obara fala wallahi manin kemu so se fin mambi a findara igalara fina na sanna Chidi amuna ma wontam finde sera ha wontam wo mboro filmase amno yati parce que kala ma fulani man ke ba tagaki yati ya nabara wo mbir mbara na to America bibi mo bara gbeg bena ba mi nde to mutramo ma tagaki toujours yati na manana ma sende nga créer be donc na ma dande men wassalam awayni kamara in wona kolo émission na wombe dans 2 heures de temps maire Kissi Bofa maire wona relife arafa au mois débat politique dans 2 heures arafa a expliqué wombe fait na dangi fait au moins Bofa parce que Bofa bori bilmatide wona ko chinwe bara menni tamfindi egbera womba maire o maire limaya anu directeur préfectoral de l'habitat wona fanga numéro maso on fa question de sebuma dans 2 heures de temps. N'rewa ma fa fait na débat participer de, il y a pas de problème. Bien. Moussa Kapamura, Bundes, il a un message donc ouais. Para ubili no walsa fore. Ala ga wonno fira. Fesu ya niema, siati i horma. Ala ga na fe ma se wombe. Coordination susu ala ga wonno ala. Salam ma message donc ouais afala dagira société ya rabbi société attention naba Allah isekuna barakila ga société ya lan so bete baramini to est-ce que fait 3e mandat
fait organisation ça des sociétés aka fala société den enan den de yoto esanginanga be ina wulene na femu wo mkhanima yarima amutsetsenga sa woma société kana nan comprend pas e kobri na kan takumera amuna kyoki ba mu fe fe na ngasa ma woma ina fe kille na kobri so woye na fe killa atan kobri ba yo wonyira wonu fe wonyetera nanan fa wonta besono société kana nan comprend société ka ba tamara so fe yi e ka ba tamara so fe yi ra troisième mandat mu fa wombe ne ke bilin atan troisième mandat qui fait affaire yara ala ke kalaki société na ka ni ko de re mo ko na kelle amu fa wombe feu kalum te ra kolo ne bin tira sa ma e mura fema parce que kalum di me mu wal fe non di na na ko mu na falo ba wuli fala ba non di ragiye fala so di me mu wal fe bo de di me bilin wal fe pour les députés itanambe magreta nambe eno to magara eno ke sendera so se di me ramone yete kambe sono e rakeli eno yegere nyaari sare di ndamane ma wonna kambina na wonta na ye findi gara ye ga me re goro na so so tara bondili nde yanga dugi aya salo ayira asara saka kere na ye fato e koreti e sendeti wonta yara bisi na fatangu bisara o ma paresia o ma filan kafuya o muna fala wombor be fo won wule fala wombor yati donc won ga womboro sembeso won association fait na fala na coordination fait na won na sa won mana ya cos ya mais le plus important c'est comment faire barrage à ce troisième mandat là si on le fait pas ka won c'est quand na fait ma ka won barrage ça du fait yara won ma socia a fola des femmes findi denana won ma gere ya ti fa fola des femmes findi denana wonga mini wonga bileso ngombore ira wonga igere so yina kanang amufa wombe yati oya hali siga feji vote hala alfa konde muna amufa wombe parce que won siga ji vote hala alfa konde muna wo ma zongi saba exactement je suis d'accord donc faut wonga ibiri bloquer ne won na ibiri wo ba ko ya fama wo manana ma won ka won bore ne re na won set man ne re tega woni e kolomana on va retrouver, on a fait une prise de conscience, les sous. Chacun dans son rôle et dans tous les milieux, on a un message dans véhiculé. On a tiré au mamré bouma, on a un forme. Oui. On a tiré au mamré bouma. On a fait le gouvernement mu fait que fango sosoya ma soso ne reda alpha pas soso quoi tammi unna kala rama go boro gouvernement mu sosoya bumba wonna fala soso be gouvernement ka solo ka gouvernement mu se famo sosoya ma troisième mandat fait wulé na ramu fa wombe la 17 milliards fait wona ram fala ganaki ka non dimara bara mo korara parce que var campagne follow ça va à l'encontre de ce que Ella Seruna veut faire. Tout d'aider, et la réunion du Breca, n'en follow, n'en follow, n'en ma. Donc, on va oui. Radio, il est billing. Il est billing. On va barrage ça, il fait ma mara. On y a dit mana wondo pour les tagigo. Aïe troisième mandat fait là. On y a dit manago. On mounoma wenyo faldego. On mounoma coordination basse côte, coordination sous ça dit en place go. Parce que mutimago. Nanan fala. Naran singe mo le mora fait fala. Naran so se fait on nan de nan katama. On moula mo woni fin woni fala mo kundo darine. On a fallu voir ce fait pour l'alpha pour déterminer la bonne robembre. Il m'a voulu faire un mafala robert. Mais Biline et qui a un caté, qui a intérêt dans un caté. Alpha bonne magam, qui a le alpha pour les courir, Biline dans un caté. Donne de fait, non bas. Fouria,
foria wukeli woti hileri de wukeli woti hileri de awayri wukeli woti hileri o mukeli woti hileri ya gina wallahi yari ampana bela ya kere ngamai kide wa ken to wo ngaka fu ngorma ya ampande wo mutambara ndekata de bela kere mun noma banda wento bona da amba anga sakai gadiyama awayri ibangura inwal kifai azo ibangura Abdul Masena Waida Mumbara won walisa wonga yito ona tumoi wona samene basket bardira disposition era wongura me era he moneri wala menna kulungiler tamma sosode ba monnaie amengeya mugbilen basket après 2020 Jimmy Frinye et la Guinée Karamane na fala fi mbara fali ya wani ma fala hasosue mufa mengeyara pour que agar réconciliation la Guinée kesa aboro fali et la Guinée Karamane mais la Guinée na kana folo minde folo ma basket nama parce que biri na nane maintenant et to bara nomination folo ki na obore nommé fait mais o vanga kolum mengeya a fait mané o diema umbore ga mone na masono wo mfanga fala wo nwa mengeya na ngom masono parce que so tanya na anoma bore biri malide mais tamu o malima donc faut on ta fait pour un objectif digne on la Guinée ya lan fema et ta fait en bansan le na maidoro e rabe doro tagi donc le furo la non di Mali on na fala Abdul Souma Massé na ya fura gira émission betena umbea dans 1h30 je Souma Massé na ra message dongwe sur Abdul Souma makula na ngwira me alors alors na fala o bekana mbela sudi ndena tiya on ta Massé betemuna yi baro nga kinye birno walsa ala yon dongu ya wutagi ala nga ya sabati pour les rébellions barbelés sur ce fait direct ou les rena plutôt les barbelés à la rati civile mais à la reine sima les rena au mato et sur ce fait direct sur ce fait ben intérêt maladie individu intérêt maladie sur ce fait direct sur ce fait ben mais à la assemblée sima nous santé à soutenir à gébiri sima Samara relina tout ça ma wendongo fari hal pouvoir na sutoma na muinan kushi na muinan pouvoir soto even le président de la République c'est pas ce qui est important dans un pays sinon les juifs n'ont jamais été présidents aux États-Unis mais rana muinan yerto di bori daramu ma wala made e dan gibiri na me mu dangira il rana mu bamba mais ngayo fa pouvoir yo fa et un service ça se fait muso madame Moussine muso mais pouvoir faire parce que Anna Mouno Bambang va pouvoir s'attendre. Yati. Le progrès de la République, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, il y a des camps colons, mais il y a fait un service. Alors là, on est camps colons, alors on a madame Bambang, Araniema, c'est pas la Guinée au monde de tape. Ça nous va alama awayide azoy mate domwe azoy namfama to emission balande mbara won walisa umfama womboro khilde tina bura hakuntiga kuira minima ungafa ji to mase hunduso awongeli matina amara gate bara utina bura fama ungafa to mase hunduso anagam falama wombe agafala alkutu nga unyara kitu azoa bangura ay furagira masih alhamdulillah rabbil alamin tantuna wonga kirengi brimbe bare brin walisa ina masinga birin gagali kama o inara mara nyala gira kifaira on tan se falafe namu finara alu abdul danda ma singa na ki amudan mana namu ni ene riyete murbeta kolosi ndi yete nan koloma bara famo magi sare luma memi yete sare luma donc on a falma wonga kirenye be wonga fi bamba o manna ga fira buure ana ga buba pa bubegbe tu koma hatuguna de fo yemidina kolo ya kamba yi manana donc wakati na yadi
on a kata on a fait katimene on a fait ratime on a ti horma on ga créer na ma singa na ki fo ngana na ba on ngana na ba la ko mabori basigine fa normal afala de kana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah anu yi mangafe na gaya parce que fo tanan kati hawunti alma bimbara gera badi so na tin na na bama on ngamenga pa wumbu nyine sono afa wumbu nyi na wasalam awaizi timwali ki on walisa na coordination soso fait statut farma différent du mois na la samba ma obirima ora amato oma ukina Amazon ma kemekiria sarie antique soso antiquité quelque chose comme ça on a siga empire soso bien soso antique abdou suma bukere lidia ana Amazon ma sarie birina na kui wakara voilà oma wakara soso antiquité culture et civilisation soso antiquité culture et civilisation en anglais ne birino ma sarie na anglais mais ma version française la mara minerality mais pour le moment en anglais ne birila ma soso di birila ma na bukira ati ala ana Amazon ma muna fera kele punse ma wonte nyon sonso na birina wonta ga association e muna ma tourne fekere nam fama won lande ko ngasiga vite na muinara parce que buki seberama awakara na wonyira sebi na structuré few muna kele muna wa wonga ita ino coordination soso tanga ina kele na konomeni won culture na muina mfalafi ina krema ya sosodi na gambiri na idunia mani na association yokui ina ga fala dampi soso ba créer afamane ga na mu irafira na ga muna kida na association na ga minina non beta fama na mu ifena je crois que on mo biri on a kelto wasiga Amazon ma o na buki kharang o ga khara a version anglaise na la mais je crois que wa comprendre mané bien Guli on wali kifani merci ama internet maya ungama zanye soso efanga wongwira me na ngandangire to mbara won walisa para soso fesga yare ona mane ela seruna sobot général Fatima Touré sobot Elage Mahmoud sobot ina na bari alaga kulebe alaga soso fesga yare manya alors wala nya watana nakine émission Boré il y a pas de problème dans 1h30 ya mu kisi kamara tongo mabofa bele ma wona kolomeni bara wo mabore birmati ona na gere masofi na jisinu etankeri da rina re gaske ya ko kono ala wo ngai fang nya watana ki assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon. On dit, excusez-moi, c'est moi. Que de faire. Parce que le